Conscient du besoin d'améliorer la productivité de ces entreprises et d'en augmenter la compétitivité à l'échelle internationale, la Tunisie a adhéré depuis la fin des années 2000 au programme d'introduction et de promotion du Kaizen, et ce avec l'appui de l'Agence japonaise de coopération internationale. En 2017, l'Agence de développement de l'Union africaine, ODA-NEPAD, et la JICA ont lancé l'initiative Kaizen en Afrique. C'est dans ce contexte que le prix Kaizen africain a vu le jour, et ce, afin d'encourager les bonnes pratiques Kaizen à l'échelle africaine. Nous sommes allés à la rencontre des entreprises lauréates et nous avons recueilli leurs propos. TF Prod appartient à un groupe d'entreprises actifs dans le prêt-à-porter féminin. Nous sommes implantés à Qsada Saïd, à 15 km à peu près de l'aéroport de Tunis. Nous sommes dotés d'un bureau d'études qui nous permet de faire notre propre collection et également la mise au point de tous les produits. On peut partir d'une photo, d'un dossier technique, d'un tableau de mesure pour faire aboutir la mise au point de l'article. Nous avons également un bureau de sourcing, ce qui nous permet d'offrir à nos clients une panoplie de matières, d'accessoires, et ce qui nous permet donc de faire un sourcing en proche import, en Turquie, Espagne, France. Nous employons à peu près 300 personnes et nous produisons à peu près 1 million de pièces destinées à l'export. La première des choses qu'on a commencé, c'est de créer une équipe qu'on appelle l'équipe Kaizen. On a constaté que l'implantation déjà de l'entreprise, ça ne donne pas de résultats. Il y avait des mudas partout, du gaspillage, il y avait les chariots. On ne trouve pas des couloirs, on ne trouve rien pratiquement. On a fait les 5 S. Donc on a éliminé le gaspillage, les manutentions inutiles, on a organisé les chaînes, on a fait les traçages et surtout, on a fait une gestion visuelle. Tout ce qui a été invisible, il est devenu visible. Et comme ça, toute l'équipe a bien constaté qu'il y avait des problèmes. Et on a commencé à organiser. في الكايزين والله عملنا برشا ترانسفورماسيون في المعمل، ما كانش هكا بالكل، كان ضيق برشا، كنا نتحركوا بالسيف، كنا على بعضنا، فهمت، الكوب والبرودكسيون والامبالاج وكل داخله في بعض، معناها كي تدخل المعمل ما تفهمش انهم الاول انهم الاخر، وهبطنا الكوب اللوطه وساع المعمل شويه، صارت في ترانسفورماسيون، تونا بدلنا حتى الكليغاج والضوء الكل تبدل، فهمت، وزدنا شين وعملنا كل شين عندها وين تتحرك معناها بالتراساج هذا اللي صاير في المعمل كله. ميم حتى الطفله اللي تجيب السلعه معناها كانت تهز البانيات وتبدا تجيب فيهم وحدها، فهمت، تعبى عليها. توا عملنا دي شاريو وكل شيء. كنا حتى كي ندوروا في المعمل نضربوا هاو في الطاوله هذه، هاو في تريتو، هاو فهمت، ولات كل شيء واضح، كل شيء اليني قدام. احنا كنا قبل لي شين نتاعنا فورم او، من بعد بدلناهم بالولاو زيكزاج يمشي، معناها اللي سهل لنا البرودكسيون، ولاو حتى من باش نعمل كنترول وسط الشين ولا حاجه نجم ندخل نعمل كنترول على روحي. وملي يخرج من سورتي الشين عندنا فينيسيون، بعد بروميير كونترول، بعد ريباساج، بعد سوبر كونترول، امبالاج، وكل شين عندها ليكيب نتاعها، ما نقعدش انا نهز من هنا نحط من غادي. الموديل يمشي من الاول حتى يتحط في الكرتون، اللي كانش عندنا هذا قبل، كنا نبداو نهزوا منا نحطوا منا، ولينا نخدموا باللي تالون، كنا قبل ما نخدموش بهم لي تالون، هذوك اللي نخليونا نعملوا سويفي نتاع الروندمون نتاعنا، وكل شيء يخرج سيغ اكران، معناها ما تقعدش انت فركس تخلي الروندمون ولا الكونتيتي فما ولا ما فماش، معناها ملي تاخذ الاكران تعرف روحك اش عندك اش ما عندكش، سواء روندمون سواء روتوش سواء كل شيء في اللونتري في السورتي، كل شيء موجود عندك، فهمت. بالطريقه هذيك نقص لونكور في الشيء. مثلا الطفله ولينا نتبعوها بالوحده نعرفوا انها اللي قاعده تخرج في الروندمون وانها اللي لا. هو لونكور منين يجي خاطر الطفله تبدا ترقد لك على الروندمون، ما تخرجلكش المطلوب منها، فهمت. توا باللي تالون والكل مجبوره هي باش تخرج، خاطر كل شيء دوشي وكل شيء يخرج لك على التابلو، تحس الروندمون خارج وحده من غير ما تقعد تعب في جرته. Après cela, on est passé au thème qualité. Donc la qualité, comme vous le savez, avant il n'y avait pas de qualité documentée ou plutôt palpable. Et c'est vrai, la société réalise de la qualité, mais c'était trop difficile. On ne connaît pas nos défauts, on ne connaît pas le taux de retouche, on ne connaît pas vraiment le deuxième choix, etc. بالنسبه للكنترول وكاليتي معناها كنا قبل عندنا روتوش، مش ما عندناش، حتى من تو نقص بالكدا
قبل ما كانش فما سويفي برشا، فهمت؟ كنا قبل نقيدوا في تابلو، ما عندناش هكا تلفزه تخرج فيها معناها لي روندمون تاع البنات لي كاليتي، فهمت؟ ما عندناش سويفي بالكدا. وحطينا شكون في الشينان يدور، معناها عندنا طفل حطيناه في الشين يدور يعمل كاليتي. تو ملي ولينا حطينا كونترول في الشين وليت نقص الرتوش شويه، ولينا نعملوا سويفي ولا كل شيء يخرج في التابلو بالدوشات والكل. معناها فما تحسن كبير الحق، ما كناش هكا بالكل. À travers le Kaizen, donc, on a accompli une mission donc, de réorganisation de l'atelier qui nous a permis donc, de gagner en espace, donc, de l'ordre de 45%, de gagner sur les temps de fabrication, de gagner sur le temps de passage des articles dans les chaînes. Ça nous a permis d'optimiser nos retouches, donc de passer de 40% de retouches à 6 à 7% de retouches. Kaizen en chiffres se traduit par une augmentation de la productivité de 28%, une baisse du taux de second choix d'environ 30%. Donc tout ça ne peut être que bénéfique et en plus c'est des résultats visibles et tangibles. Mais la plus grande réalisation, c'est l'implication de toute l'équipe. À travers la mise en place de la grille des compétences, on a fait un système de motivation du personnel. Donc cette motivation de personnel a permis donc d'encourager les personnes qui réalisent le meilleur rendement, aussi à encourager les personnes à chercher et à trouver de nouvelles idées. Tout ce travail a été couronné par l'obtention du premier prix africain Kaizen. Nous avons eu la chance de participer à ce concours grâce au travail de toute l'équipe, grâce à l'implication de CETEX qui a été vraiment d'un apport très positif. فرحانين برشا بها الجائزة وإن شاء الله نزيدوا نحسنوا ما خير والتحسين ملوش حدود. إن شاء الله ديما نحسنوا. Je recommande vivement pour les entreprises qui n'ont pas encore participé donc, à toutes ces améliorations Kaizen de bien participer à travers des assistances techniques et de contacter les centres techniques pour pouvoir les aider. Bien évidemment, le travail n'est pas fini. C'est-à-dire Kaizen, comme son nom l'indique, c'est une amélioration continue. Nous allons continuer dans ce sens parce qu'avec Kaizen, sans trop de coûts, ni beaucoup d'investissements, les résultats sont là, sont visibles et sont tangibles. Donc j'encourage toutes les sociétés à y adhérer. Ça va leur permettre de s'améliorer, d'améliorer leur productivité, leur qualité et surtout de cibler d'autres clientèles et de drainer de nouveaux projets. La conjoncture internationale et nationale actuelle rend plus que jamais indispensable l'adoption de l'approche Kaizen. Cette approche constitue un levier pour l'amélioration de la productivité car ces outils permettent d'implémenter une amélioration continue, incrémentale, sans prise de risque et sans investissement.